হামলায় তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মা 112 বার্থ एनिवर्सरी नोते चिनी पार्टी निजे पांडाओ चिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल जॉइंट सेक्रेटरी बरमगनां जगदीश देबबर्मा सहते बाकी नेतारो कर्मीरो जतना खाका मियाफारो वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर नो जों मुइखुमा खायो we remember brother we are remembering our last king যিনি স্বাধীন ত্রিপুরানি শেষ রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনি মুইখুमा तांनि मुखुनाय जों त्रिपुरारो जोंनुति मुइखु खायथाय आसे बुइनि दफाओ रवीन्द्रनाथ बछर कबिं थाका थै थाका बन मुइखु खायो माइकेल मधुसूदन दत्तनो 10 मुइखु खायो नजरुलनो मुइखु खायो विवेकानंदनो मुइखु खायो जों चिनि दफाओ जों मुइखु खायलायो थैखाय पाइखाय गोथां दंफ्रु गुफा गोथां दंफ्रु बोसाय गोथां दंफ्रु दादा थै थाखाय जों मुइखु खायो তিনি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি লগে লগে সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া আহাইলিরা রণবচন কিন্তু মুইখুমা খাইবে বড় নিজের সংগ্রাম বড় নিজের আন্দোলন বাই তিনি ত্রিপ্রাসারক রাজা মহারাজারনি মুইখু খাইলে নিজে কালচার কালচার খানো কিন্তু তিনি তংতং মহারাজানো বিরোধ খাই যে ত্রিপুরা রাজ্য রাজনীতি খাই বছর কি বছর ত্রিপুরা সরকারও মন্ত্রী জানাই যে বদল বনুখা তাকু রাজানি কগ্ন সিটমানাই পার্টি এবং সরকার বছর নুখা চিনি জাতি তাঙ্গি কমর প্রশ্ননি জবাবখা রাজা মহারাজা চিনি ইতিহাস তো সিটমানাই আমতি বদল ত্রিপুরা হাও দङ বড় শাসন খাইছে কিন্তু जों চিনি কগ্ন পক্ষায় সময় হয়েছে চিনি ড্রেস পক্ষা তিনি অরব আসুকজাক চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাংখল সাররাং সুমি ভাই ভাইজে গারুয়া আসুকিন 1967 যখন দল জেংব্রু ত্রিপুরানি হালক বাহাই দংমান সার आं তো গরিয়াবু 1967 आं आसाय जागी आं गरै त्रिपुराय विजय रांखल सार आरो साई भाइयो আগর তখন আমবাসা খুব কষ্ট খায়াব্রু গাড়ি বাইছেন ভাইবানো কিন্তু সদর সাউথ সদর নর্থ আবর কেছেন ইয়াগুং বাই হিমৈনো চিনি বড় বাইছেন যোগাযোগ না গঙ্গা ছড়া রাইমা বেলি অমরপুর আর গাড়িনি কোনো মুখাং গरै বুইনি বরকনি মুখাং বাছে গरै আপনি ত্রিপুরা ওয়াইছে বয়ানো সাই ভাইও 1971 নি পরে ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে বুইনি বড় খাপকা যেভাবে তিনি বড় খুঁখা বরক ভাই চিনি ওরা আদি কাল থেকে ত্রিপুরা যারা তংনাই বড় রঙি তংনানি জায়গা করি খাইছে বেলায় ওয়ানা মা সিংচাং যা কহেছে তিনি যারা সরকার চালক তংনাই রং বাগিব কয়েকটা কক সার মুনি কক বানো সাই ভাই হয়েছে ও সরকার ও চিনি বরং নাইনেন কক চিনি বরং কক বান সুংনানি কক কয়েকদিন আগে তিনি মহারাজানি আসাইমা সালঙ্গেন जों থিনাংনি কক তিনিন কক সাইমাই আমতি কক গে অনেক বড় যদিও মই ইউটিউবে চালু খাইকে বড় খনাই ই কোনিমা দেববর্মা মহারাজা আসাইমা সালসে বড় রাজনীতিন কক সাবাই কিন্তু আমার রাজনীতিন কক গে जोंनो তুই চিনি দফানো তুই দিন কি দিন রাজনীতি চলি দং ত্রিপুরানি সরকার কয়েকদিন আগে বসাও যে মকতাল সরকার ফাইনালি পরে 10,000 বড় চাকরি যাকে তিনি ওরা যারা বাজারও
फाइजाक बरक रक चिनी को खनाई दंगनाय रक चिनी कर्मी रक लिडार रक नरम सादि 10,000 रंगाव तो चिनी टिप्रा दफान बरक रक 3,100 जन बरक चाकरी माननान को बरक बुसुक मानखा आबुकी कुबि को दा साइतो मोरक नु जोंबा वान सुगनाय मोकक जों आब्रु वान सुक माननाय जों जखन थानसां माननाय चिनी जे ताबुक महाराज प्रद्युत किशोर देव बर्मा सरकार बनो बरम रियाफानो जों टिप्रा रक जों बरम मारु ओं राजानि बंशधर न ओं राजानि बुसुक न बहायसे बहुत साई दङ सब समय जों थानसा मांगनाय हमको थानसा होना है और थानसा बरोबा अनेक बरनो जों यूट्यूब सामान नाओ पॉलिटिक्स बाइले थानसा गया बरो थानसा लायसनाय गान रिसाब मा जागा थानसा दि राजनीतिओ जुदि जों थानसा लाय माय हंगे जों भाइके चिनि शत्रु पक्षनो पराजय खायनाय जों बरनो पराजय खायनाय के जों भाइके एडमिनिस्ट्रेशनाव थांनाय जों भाइके चिनि दफान बाकी सामुं तांनाय তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাপনি জুড়ে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা জুড়ে তাকো जों তিনি মহারাজা বীর বিক্রমনি আসাইমা সালাহিন পিটি পার্টিনি পক্ষানি ব্যক্তিগত পক্ষংকাই ফাইনাই দিনো जों পলিটিক্যালি বো থানসা মাংনাই থানসা শুধু রসাবমুং মোসামুং তে বিভিন্ন জায়গা থানসাং মাবাইয়া जों ওয়ান সুক্তানি राजनैतिक भावे प्लेनिंग खायदानि प्रत्येक जागा जों जदि थानसांलाय माखाय आफ्रु सिसिनि जाति थांगै तरक 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 जों आगुबै माननाय जों राजनैतिक भावे तिनि साब जायगानि बागिनो जों थानसांनाया जों आगुबै मानया परिषद सावकक थाइजा जों सावकक थाइजा हायके भाइगें लायनाय राजनीतिनो दै तिनि बुलायो जों थानसांखार बुलायनान करै एनसिडि पार्टिनो थानसांनान बागिनो सबायै दिनै आइन पिदिबे मार जोंगै जों थानसांखा आहायकै जत बरक वान खाय जों जुदि थानसांखाय आगामी 1 2 3 5 बोसोराव थांगै टिप्रासा दफा थानसांनाय जोंनो जेसेबानो गेबेंनाय दंथों जों चिनि पूर्व पुरुषनि जे रिक्लांना हानो रक्षा खायमाननाय जों दं टिप्रा हानो चालुंनायनि क्षमता जों हासिल खायमाननाय दाखौ बुलाय तकलायले राजनीति बाय राजनीति बुमुगि बुलाइले अरब खुन खाइलेले जों कुनु दिनो चिन दफानो मोथाङै लांनाया जों बुनि दफानो मान हाबनाय बुनिबो मा सोरनाय थानसाना एकमात्र चिनि पद तिनि मसाल काहामुंथुं जत्तो टिप्रासा काहाम गोरों दंथं टिप्रा दफा इग्लाथुं हानिको गांगरन मोथाक्का जतनो बादाय हामबाय